Bala keben beradik, ando iti kita irak keping baca mesu surat ke Indi Santo Paul de kaum Eklesia de Korinth, tetek semeheng rima bari senda Indi tok rima promahi. Kaben beradik, iti se aku irak nganca kinden tian pasal agah pagu dan berodok biragah aku de masa dan berrimpas. Kinden berterima na dengan setegal si en kinde pisaya Kristus. Si en ya aga pagu de piragah aku de kinde. Aga pagu si en irak ngilamat kinde kan kinde tegap bi pegeh dengan. Pakan kinde kai bi pegeh tegap dengan. Pisaya kinde kai irak biguna. Ani da odok pidaan de kinde. Si en ya da aku terima. Iti mah kayuh de pala biguna. Kristus kebes ngin dosa kita sama mung dat odok tulis dua buku kudus. Hal iti pun odok tinulis da buku kudus ya iti. Na odok kinubo dengan da andu kitaro, na odok takat mudipao. Besien na pitanggah adep na dek pita dengan lagi dek da si meheng dua rasul. Besien na pitanggah adep na indi sidah dek lebih 5,000 bala pengajah na. Ihong masu bala iti masih mudip. Benak pun kudu-kudu orang berkebes. Besien lagi na pitanggah adep na dek James dengan besien dek semua rasul na. Pi mengana na pun pitanggah adep na dek aku dua masa dekai patut. Aku iti rasul dekai biguna. Si benar na, aku kait tangkep odok sabut rasul ngin aku kasih anak buah tempat. Pakrasia tempat ngancak aku mung iti dengan birakat ngancak aku kiraja lebih deres masu semua bala rasul de beken. Si benar na, iti beken na kiraja adap aku, pak kiraja tempat dan nyuka dengan bi kiraja sama dengan aku. Ngis tega si en senda aku, ataupun bala rasul de beket dan ngabar agak paguh iti de kinde iti kai biguna. Amik semua piragah agah de sama dengan kinde semua pisaya dek agah paguh si en. Amik ngajar pidaan Kristus odok teket mudipao mesu pingabes. Mani ada mesu bala kinde nyenak menang inya dan berkebes kai irak makat mudip lagi. Kan inya dan berkebes kaya odok tekat mudipao. Kan Jesus kaya odok tekat mudipao masuk pingabes. Anyap baguna na agah dan berbiragah amik. Lalu pisaya kinde pun kaya birati. Jaji rati na pinglajar dan ajar amik de kinde kaya betul. Ni lemak berpidaan memang tempat ngaka Jesus mudipao masuk pingabes. Kan mesu inya dan berkebes kaya odok tekat mudipao. Jesus pun kaya odok tekat mudipao. Kan Jesus kaya odok tekat mudipao masuk pingabes. Pisaya kinde kaya birati dengan kinde lagi masih odok kuasa bedak dosa. Reti na lagi inya dan pisaya dan Jesus dengan dan berkebes. Anyap lagi dan minta narap. Kan pisaya kita de Kristus dirampung bedahal de dunia iti saja, semua na ira ang kenyap ani dan narap. Pak si menekna, Kristus berodok tekat mudipao masuk pingabes. Iti ia jamin dedek inya dan berkebes dapat odok tekat mudipao lagi. Hal iti odok pijaji mung iti. Ngin pingabes mendek dek dunia masuk indi orang inya. Musien lagi pimakat masuk pingabes odok jukon beda indi orang inya. Sama lagi ngin semua inya kebes si tegal ada kait dengan Adam. Musien lagi semua inya ira odok kudip bao ngin ada kait dengan Kristus. Tiap inya ira odok kudip bao ngajah penyusun iti. Si bungasna Kristus.
Besien bala dan nempu na ira odok kudip bau wang Jesus mendek lagi. Besien dunia ira mengen wang masa sien Jesus ira nguasa semua pemerintah serta semua kuasa pinuuh dunia dengan nyerah kuasa adep na sien dek tanpa amang kita. Kristus ira terus merintah wang tempa embeh ngalah semua pisiren Kristus madak nenguasa semua. Pisiren da ira odok nalah sien ya pingabes. Dua buku dus ada odok dinulis yu iti. Tempa embeh ngalah semua kayuh doah kuasa na. Senda iti terang pidaan pikara iti kai bi pengka dengan adup tempa dan ngalah semua iti doah kuasa Kristus. Pakwang semua kayuh berodok nalah doah kuasa Kristus adep na da jaji anak tempa irang kudog adep na doah kuasa tempa dan bernyugon semua kuasa degna. Jaji musien tempa ira nguasa semua kayuh. Kan musien ani dan narap inya da odok baptize deg bengabes anikah dan narap inya sien kan inya dan berkebus kait lagi ira maket mudit bau. Mani inya sien ira odok baptize dedek inya dekebus. Kana anya pi maket mesu pingabus. Mani kita semua ira biturak tiap masa dengan penyusah. Pala kebandingan aku. Milang andu aku biturak dengan pingabus. Aku nyendak mung iti ngin aku senang dengan kinde si tegal mudip bisindi dengan Jesus Kristus Tuhan kita. Bipenten dengan pimudip misia, ani gunana kita bertanggungjawab mina ira ngilawan jelu degauk de pasar bahas Efesus iti, kan mana inya dan berkai ira odok teket mudip bau, pagu mudip mung dakuan sendak pakau iti. Jobo kita maan nyehep sirta suka-suka rami ngin andu pagi kita irak kebes. Aba kinde odok nakal. Dengan debi ek pi rasa pi magu dengan. Kinde mesti nyesel dengan aba bidosa lagi. Kinde patut menyak dengan bala dengan kinde da ihong bayu poan tempa. Barangkali inya ada nyiken mung iti. Menganikah inya dan berkebes dapat mudip bau? Anikah tibuk na dan nampu na duah pimudip bau? Kinde menek budo. Wang kinde puruh binek da tanak. Binek sien mina irak mudip bau wang nambah tayak kebes. Da puruh kinde sien beket nasi barang binek. Barangkali binek gandum ataupun da beken. Kait na semua irak mudip bau. Tuhan puruh binek mong gayen dekira adepna. Tiap indik binek ada gayen dan nampu adepna. Tibuk semua kayuh da mudip kait berasek. Tibuk misia, tibuk jelo, tibuk manuk, tibuk ikan, semua nak kait berasek. Musien lagi dengan semua kayuh da rengit, dengan semua kayuh da dunia. Pimagu semua kayuh da rengit kait sama pimagu na dengan semua kayuh da dunia. Pimagu siruk kait sama dengan pimagu buran. Bintang pun ada pimagu adepna. Si bener na bintang pun ada pimagu masu indi dengan dadindi. Mung sien lagi dengan hal inya dan berkebes dengan odok teket mudit bau. Wang tibuk inya da kebes iti odok kinobur. Tibuk na kebes pak wang tibuk na odok teket mudit bau. Na mudit babar kekal. Wang masa tibuk na odok kinobur, tibuk na lemah dengan sika. Pak wang na odok takat mudip bau, tibuk na awas gegah. Wang masa na odok kinobur, tibuk sien bi ihang. Wang masa pingakat mudip bau, tibuk sien ihang. Kan tibuk sien ada ihang, pi mudip tibuk sien ya ihang. Dua buku dus ada odok tinulis. Ada misia da si bunga smudip odok tinempa, pak pimangana roh dan nyugon pimudip. Roh tibuk da taya odok kadu, bersien ihang wang na odok kudip bau. Roh tibuk mendek taya, bersien roh ihang. Adam da tegi odok tinempa masu tanah dunia, pak Adam da kidua mendek masu siruga.
Inya da jaji misia dunia biresek dengan Adam da odok tinempa mesu tanah. Pak inya da jaji bisiruga biresek dengan da mendek mesu siruga. Kita dambe odok tinempa mesu tanah iti na. Irak jaji mung na da mendek mesu siruga. Bala kepentingan aku. Iti reti kayuh da sinanda aku. Tibu dan bertundah mesu daging dengan daya. Kai dapat merut ndek dunia bau tempat. Tibu de kebes kai dapat ndek bimudip de babar kekal. Puan mah kayuh da bisukan. Kai semua kita irak kebes. Pakwang angun trumpet odok kaping da ando bimengen. Kita irak birubah dua masa da kidek. Hal iti irak jaji nginwang masa trumpet odok temak. Bala inya dan berkebes irak odok teket bersama tibu da irak mudi babar kekal. Tibu da kebes irak odok teket dan tibu da mudi babar kekal. Tibu da kebes irak odok ginanti bedak tibu da mudi babar kekal. Wang tibu da kebes berodok ginanti minan tibu da babar kekal. Dengan tibu da irak kebes berodok ginanti bedak tibu da kai dapat kebes. Odok bijaji mah sendak da odok tinulis doah buku dos. Pingabes berodok kanyap dengan pi menang berodok ngeceen. Oh pingabes, tapi boh pi menang emuk. Oh pingabes, tapi boh singget emuk. Pinyengat dengaban pingabes sien ya dosa dengan dosa ngaban pingabes pada undang-undang. Pak kita berterima kasih dek tempat dan nyugon pimenang dek kita pada Yesus Kristus Tuhan kita. Ngin sien bala kebandingan dah sinalau aku. Kita mesti mene-mene tegap. Kita mesti rijeng gereja dadak Tuhan. Kin kinden puan kayu da tundah kinden dadak Tuhan kai na asa-asa. Sendak tempat. Terima kasih tempat.